Assalamu alaikum watukufu wa he nchi ya Komori ramlobo nze ranyimlo humdani ama kawaida ilimzijuao chama au ye movement ya shababi mkombozi waniawe daula haki ono masiwani wa ono muhimu wa hujawajewa hashirishe wakazi rwalo bonze rwalo ndani hawa ikao nde ilo humdani no bonze hawa ikao ngari Johnson tipia ukaya ngabo wadikao usaureme dunia kamili ngawendao ariono muhimu ya ukaya rijevan ikao wade huo uende na hulata ila zila fikra za siasa ikao zakavu siju kabati mru urongo itondo ukaya de corona yo haki ukawo wade ukao ngo dhuru wanadamu wengi haku kwa jamba zintinku kwa jamba sintiti amande ya hatu ikaonga rijo wasuti pia ukaya usiku jima ujoshinda hazila hadharika o adhimuzirengo za turengo harumenti ya hatu ijoshinda irikishensi ya hatu haizorono muhimu ukaya rendao harumwa wakati wa tsumu Ramadhani riono muhimu kaya rijevan rijeri hadisi rimonisheni babi ila hawaika ondo ilo monsiju hawaika onga rijoson tipia ukaya banguha janibu mbili monsiju banu ziunguha janibu enzima ndio de serikali ngwamba ukao wadi wa corona kuti monsiju janibu enzima de maranya de watangazaji do wanronti pia ngonisa ukao wade ngonele toromo ukao wade ongo bana ngamona uti pia arma zerezo ngabatula justification za makartasi radio imagerie na tsinda wabi liwanru waoni seka wade unungo mtiju haizo kaona kangio muhimu rejeri juzise suala zimadura lisema hadisi hatu ukayanga jukaya utabibu angatukaya uwade unono unurongo nziro donc baada zenongozinza jaza jiri aranzesko wade unu tuhumlwao kangogo nsiju karijao na tabibu ya shemeza ngarjoka ngabo chama loba lamba ordre de médecin wao imana haundi yodo huwana no atabake unu bontsiju wandu wao wade unu jaujiri kila ngwambo kanguo kila ngwambo kawasi karja paroishia jijima la mruvama na mzima wa he ordre de médecin ya he ya haruma media hau ya twanzi haba hanu ya huonisha ukaya kweli wade onguo hau kweli wade ukauti ichongeza sida ula haki garituhumu ani alwaki magamja makangarituhumu ukaya wan ordre de médecin ngoma complotiste haruma ya feria ya ho wade ariono juzi par contre wa hamaro ne directeur de cabine wa hera isi wahe daula mzamani doibe belu hao ni saukaya ema medecin lo ngoma incompétent Mwenyezi Mungu jomsamihi bayo twanza ha mswamini kabo dhamana agesubutiarenge kungumanyo hamandilo wa ndawasoma hata wa honda doctorat na specialité ya subutambe kwa roko jason sha sisi malarwa suliwan riwono wakati huo 24 heures après mafanywa communique ya fani ordre de médecin wakahuoni sabelu ngono hao wa mrongoze wa mrekadra moniseke namna ila sikizwa mani rikafikiri kabadi ya bala harume communique la ngwajo kahuoni sawa tamke ka hakiko wade unuo nguo haukauti karnamba kaya belunge na haki katina haki shala kulli hali zengoli za huduma raia ngar aminuka ya médecin ulo yao imrumshaho ekawa de nguo ya mrumshaho geexpose wanangwa ho mjini hanu ze family kartuye lewa za dari lewe tabibu ya tojua ya shemeza yaonesa ukaya wade nguo bonsidoka wati ni wa Komori na mjitahadharisha ichongeza daula haki ngono shababi mkombozi ngutuhumu amrdiza betse na ukaya ordre de médecin ngoma complotiste harmo ya feria ya huwa deu marzambao tena ukaya zinongwe na mnazi na ngaro nao wanrika ode serikali ya Gwanzima
kwa tushindwe jipanga hata izila msutana bya hakima kata zila argumentaire za wajole za armaze mediane za armaze rezo kwa tushindwe jirekebisha walizondongo hakarka fikra wadi amandaun unu wade boko wade mziro inu domain zero domain ya utabibu katida haini msido ko shida hajo domain si uona opando he mafunzo na mrenda hasomo science ay hasomo samani hasomo mchujo environnement hajama gusomiso mat izomkinia shara hakar jaona mndu harme domain inu enda asoma rongo zindwa jina jamba kufanya utada bimaana doka utabibu inu rongo inu hazinziro inu hazianzao hikma inu hazianzao akili hazianzao utulivu ngarimao serikali ya Gwanzima ya kutoka ya haini mdiala ya kura ulona costume njema msongo hoyo hotele hamba hizo yafikiri likafikiri kawa ndo hamade zunga makomdu mahsus mtaalamu wa domain ya do huja jele zo wangu kaya ndo fulani zinko ndo fulani zindabu narfanya namna fulani shale ongo chona mru waziri wa mali ya Jaimi Harongoa waziri wa ekonomi ya Jaimi Harongoa zona ukobaga mzima waziri mingoni mwao hajakauri ni kadarasa ukaribane coronavirus nilo hunu harini inoffensive aritabi hao hakuwa kundo Muhammad hizo kazi za kwanza shwa rumene dunia wewe waziri sasa kwa maana waniki wa zahe diploma zihushindi ranziba la hujaleo kartona faida he diplomasi yao kiraza ndo kan baraka rencho digital bwana waziri ni serikali ya Gwanzima rikubalema kemru mzima mutaalamu ya doje ambaze nongo wa komori wa muishilie mtaalamu joze no wadoje amba shaiti heli zentizende si wao mkana tukana costume rahafu halimbaendo hakura jambi wa komori ya khalabu wa komori nongo za tozijua haizo kwezi arunisa ukawade unu karchamba ka nguo mara sitaalamu karchamba ka uti sha wa komori ngo natora muongo wa hara haku haizo ngari wonao ze mezuri zirengo wa harmazenti o wade unulio mezuri zilo nziro za ukaya leo wade ukatiwa leo ngari wonao hata zila mezuri za rengwa ne serikali kasudungwa habahatimbi alafu ngari juzisa ukao wade une namna bokao do sumpia haraka ngari wonao wade da mwa komori pia ngwa volovolo kabaga sorengo hatamba mezuri utoka ya e distansiva mra respecte hawa roloshdo nywaso ni kwa zila mask watie ngari amini ukeka kolo wadeza zinzambo harmaze rezo wade nguo yabo qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun babu wako muri pia ngojo kahangami haizo harda harma mwezi mtukufu kwezi wa Ramadhan maritoa fikra hatu kao de daula haki watoe fikra hao wajohanze shido sha volovolo shitola volovolo shitulaharume stade bomeri shiwaharume stade ya maluzini ngenusuye wabakiho volovolo iliri jo respecte ngono ila distance kaundo hamba iliri respecte la mesure kande zamba riono juzi wakofanya vesturi banu ya ngono ya he serikali ya Gwanzima vesturi ya kina haram yafanywa banu ikao indi achongeza mabayanu pia remwao wachonda arenge stade maluzini wafanya investiture za darile yote dojua arahenda darajipanga arengeza tere ya maluzini arafanya shindo ihu arajoka ya wandu fulani watabilo fulani ngwabiro mahala fulani hata mpaka fulani warungu aziao yabo kuna ujo shilo mpaka wemba hindende arengwa mfano ujo hatiziwa a distance jo kawaida ya ukautsemplono wade warenga wajipanga ni miti mutaalamu shezoma na izonga wandu wazijua oe serikali ngamzijuao ngari para okwezi watukufu rengeze stade zilo mbili zilo za Moroni rea maluzini ilo stade bomeri ngabo ngerenge nambo senene ya volovolo rea nyiso wanadamu wandu anyisihe igirita wade unbangari dawa harmu wakati watsumu wakati ulo mziro amfikiruka ya chila ukamle ukaya wandu hambazeno ngo izonga obanu wandu hebiro ya daula haki tawanu banu shabi mkombozi haini mndugujo jane fikre hao shangari parao harma muda mshashi kwezi watukufu ngari parao matabibu kwezi wahozano wa Komori wahozani isi waritamke kwezi haukaya mababunga mjuwao kezi hatu katina madhamana ngamjuwao ndondo izunga mzijuwao kando warumansi hatu anti madhamana na mkira dhimri huisi wa Komori riba kimonda anibeshe jodo na maji mvua na ubu hamadeli wahamba henuskilo ubu
rikesi mondani nortsiji expose rono wade unamkera dhara muda mshashi monane mkubaliane bavanga rwanda wanaoze bwana zino remoye zinu wafungwa lewe medse ke tayari bahu wanileda udafiu ye hazia udafiu mkomori wananywa mandawe kango jorengo ufungwa sha ukiharme haki na rimparao ni harumezele 24 jawabano wadokan baraka nyima tabibu kwezi madhamana watukufu mrongo wewe monise zanyu fikra holiho ndo wade wa corona pakanda yabo ngamzio yabo nike mwanama rais yaenjeze izakao za dunga habo izokao nja shida na zamba njo shida stekeleze. Wassalamu alaikum. Marhaba menji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Afikiru kwa wanro na nabanu wanude biro he daula ya uhaki jabo ya kaya o wenji wa he biro tena riwambi ukangwa juja lebaki elabili au kaba hangi ofarudhi rido shashiza o wanadamu haonana ilirike bazima. Andando tahesa mahabo ratsanganyi habanu so watanu ra kolana shari rengeze hadhari doka kamtie kamjaune mbabiza maske shaka zituhuzi wa malukani ya joka karjashinda uzula tindeza bure tindeza mapesa kartushindo zihunda shaye mbabiza urengaze hadhari ni mroa rengeze hadhari ngerika ukanti bana. Yabili doka ya esije hazambandro hananuandro omkonti wa hatu ya ukaya uwade unure mule mengu sha hunumasiwani umelange ne politiki komrurambu we politiki komrurambu wo uwade wajaun ye hambale funfu la kitwabibu ngamjorongo wa funfu zima la kitwabibu ngenje la hema ulamao doka yema twabibu ngariparao doktori ada ikao doktori ada woinde mndu ikao hatuhumlwa ya ukaya hafanyaye sortofika neza analizi zahe mufti wahe daula mguna mrehemu ya kauzibe hafaransa zijeza aswili mayoti zendeza rwankwa dzitso mayoti waje warite haruma ombalibala unu yabori johanza doktori adara mdo sukuila taleo itike ya manzishi ikaubidi ya paro watangazaji iliruhusu o watangazaji wa uzise doktori ada jumale suala la mayoti lila walamba nane daula faransa zenrongo wazambao zarudi za tambalbala harumayensi rikaulinda doktori ada ya paro watangazaji ya fanyendusha mbao konferansi deba ili ya ruhusu watangazaji wamuzi se masuale kaunde ya jiremao wakati wandu waonokaye halatwi ngiyo harumaye televizio ya maore hawe halatwi ngiyo harumaye daula komor hawe halatwi ngiyo naye ada shaye ka ada kajarongowa abungari ngarjo kubalianoka umbalbala wa haja harumaye masiwa numbalbala he harara yanja harumaye masiwa yabungari kubalianoke halatwenku ngiyo na ada hauka hena mreti tuangalaneti hena mreti tosoma journal sheka ya hakubali haparo watangazaji hanjia wapara waja wamuzise masuala madziro yanu yaremao yenti harumo wade unu yabo ada hasaidia yenti ada hatowaze harara ada hatowaze mambo abili rudiri unishie esijazamba banu ya ukaya ibide wizara honono ne ekipu ya hematabibu wanjiomi jini warengeze radio waeneze ze fikira za hawo jumaze hadhari ya bidanru warenge jume harara ya tilwarumo wa komor emana wa woche nde matabibu ndo wandu wa utowa ze balibala unu shati maraia walati sirkali ngarujwa ukaya ye sirkali kwa jajo hanza inu ya gwanzima ya ufakuzi wa kombo wenti ya tuhamvu wanu kwa jajo hanza ndrongo jazi inu zambani mba mru iliti joka hama waparana aibu au kanga wohama o wade unu nungwere wawo kilo harumaze sirkali halafu sirkali ngwanu hao wo wade na inusiri ya Mwenyezi Mungu kabati mru joshinda ya utrawe kaumba uja yabo yonde ya ruhusu mwananyasi inde ya ruhusu ye mwananyasi chekemsi ya kahwenda yendende yaonese ezalawana haruma ze analizi zahe mrumshahe ikawo hena mrumwabo zahe chekemsare ngwenda afungwa harudapulidwe masihu yabunge wonesoka ya enge ada harongo wa ava ngari sinaki nukaya
chekemsi kajajo ka hambazila iyo kartina dutu yabori johanza ema twabibu hususan ye twabibu wa chekemsi mbenge leo wazingarwa ne hifadhi shari johanza ema twabibu elera ya honana shekausha matwabibu ndaunu hautowa ye balbala daula ya uhaki ngari jangajeyo ukaya karitine fursa yahonesa emasiwa ya hatukaya ngabo corona haukabati corona haukakarti tayari ye daula ya uhaki ritiye msajaja harumayensi haukayo wanamara kansi banu nano wananyasi wa he daula ya uhaki watsobanu ngari juwawo ye sharafa sha daula ngari juwawo ye sharafa sha sirkali karja kansi banu rizingamanye daula sha singar jo zingamanya sirkali au kezi ye sirkali ndo zingamanyawo le taifa hamwiso arume suala ya hangu womva waho wadi ngari parawe maulama uwadini wahensi ya hatu riwoneso kaya ebanu bo mufti Sharif Tahir Wasen Maulana ya hafa al-Jamalillahi limguna mrehemu ebabanu mufti hatsorenga ye dini ne Qur'ani ya Mungu hesaniyo ebo kaba nafundi mwananya haufundi bani hahe haufundi mtiti ya unaswihi wa wandu kidini yabungarambao inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kaborele ukaya mufti mzamani Sharif Tahir Wasen Maulana bo Mwenyezi Mungu ajo mtrambeboni ngarele wao kahama ye dini satwamaya halawane dini haukaka bati fundi unaswihira mudo siku mufti wa jamhuri ya alawa ngarenda waru matumu ya Ramadhani ngasina uwade mziro ngaruzi sawe ye maulama uwadini ye swala wandu abalilwe misihiri zeraka za juma zizilwa ze jamaa zizilwa shangabo watsokiri bao wa aminio ka heni zijoumba shangari jo swali iyo kabati mrujo shinda simara ya rambo katsola wa msirini hokowa wato wa msirini nga uneza arguima wajwamba Mwenyezi Mungu shasi hisi kartina za arguima banu haruma suala la dini rijwamba nwa ukamti swali hauna mswali ye dhima hiyo ngarenga une maulamau haukangabo maulamau wambana mswali ngabo maulamau winji wambo ukamti swali yabwe hena mrungu jotoi enamna yele wao haukakwa tina sirkali kartina sirkali iaminilwao nema raia demana ritsoji dzima ritso 100% armo wa Komori ngarambawe maulama uwadini ebanu bahatu mukaswala emana rambilo keka mru afungwe tu mukaja swali ya wetu muketsurengwa rudirambilo kaya kamrungo ndo msafara mziro Mwenyezi Mungu aruhusu utifunge tumu wasulishe wo msafara huo ngarijuzi sao ebanga si msafara au kariti msafara ebanu etumu yinuno wade mziro ware mahole mengu yebanyi maulama uwadini shedu kumasiha eba banu yetumu ya unu mahanga saruma msafara haukanru wazia ye heji wazia wo umra ya alkaaba izilwa emisiri balwa yaborele wokaya eba undo msafara uvumbulwao au ba unti do msafara uvumbulwao ngarizambao bangasi washashi wa maarifa si wanazijana shanga ruzi sao karambilwa ruziso wajuwao ye jumonde mfomoti wandu wajo kofunga tumu ya Ramadhani. Tumu ya Ramadhani ikawa watuhumlwa nyiwada arumwensi ya hatu ikawa aruma mafuvu jane mengo mirandaru ngwa kubali okenti ya hatu ngiyo na uwade mziro wa dengi sheni ya remane dengi ngutuambe dengi razinga roma hajana insinde dengi ya jaunumaha nga mtuhumuka eba insinde corona ngeche kimsi akoja hakikishe nana baadhi ya wandu wa hakikishoka yanude mavushahe corona nana baadhi ya matabibu ikawo raha kwa tukirurongowa ngwato wao rapor za unesokaya yande mavushe ya corona shema tabibu wenji ngwambao kaya inu de dengi shangaruzi sawe maulama uwadini au ke corona inrongo ya utabibu ye dengi inu rongo ya utabibu inti nrongo ya uhusu wewe ulama uwadini kaija uhusu hata yaweza uhusu ulama uwadini unashiho wandu zenongo za mbwane matwabibu ngarendo arumatu mwe misiri balwa ze biashara ziheya nzaya ziremo wananchi uwade mziro wa dengi wenamo lapitali zema lapitali za hema siwa zijaza uwade mziro wa mbao dengi
engar joko funge tumu inu namnaje emkomorabi dajibalieje netumu karitsu linda mje mambo wa komorukaya omwezi wone hatandoni gojo fungwa hashenda ufungwa hakume yotside za maulama ubahi ukato wana titi oha minazini wataho mwezi karitsu linda mwede mwarenge televizio ya toifa mduamba kadhi rongowa we sekretari wa mufti rongowa hena mkomori ngujokaya yetumandu tswandisa hashenda uhakume yabo yotsi mpaka mrwabi reshioni jabu yakaya hotsaha yenidi yoketu tsahata mrwabi relikoli ibakishe desizio ya he maulama uwadini ni maulama uwadini na mrongowe banyide mwambandu atiswalize juma wandu atiswale misihiri wandu atiswali ye misiri yare mwa nkondo iloha malaglizi ngari muzisawoni etu murijibali ye jomi jini no wade mziro ware maye ye masiwa no wade mziro ware moulemengu erenge hadhari indri eunu msafara au ti msafara enu mwongoni mwe misafara etu mwanduambilwa wefunge hauntu koti mwongoni mwe msafara garanzori juwe mana msafara kafiri haukaya wanunga onokaya le toifali zingarwa ye duni ye zingarwa hunu hatu kabati wopulia matabibu kwa turongowa o walone sirikali mateka kwa tuambo wakomoreza kweli o wade wahaja kartuambilwa dalawene sababu ya wale funvulino abasa netu mwijao ibakishe maulama uwadini amuradi mrati rikaze nrabo bakar jambo ketu mwipulwa mrati jojawa jambo kaya daula ye haki ngwatsa hawe tumwipulwa sisi kartina madarake namna hiyo riuzi sokaya o wade wahaja unu msafara au nuti msafara mziro pwe entre o wajo urijibu do wanradini kaukekeja suala ya maso ngarjouzi saliwali yekeja suala ya fundi ngarjouzi sa alimamu mhidini na fundi watu nane mwana mshahato kauzisa nongoza biro shekeja nongoza dini danyi madhama na wadini ngari muzisa unebenu kutonda inuija au numsafara au nuti msafara emananga ndo ragabili tumu mongoni mweze nguzo ntanu za uislamu de tuma Ramadhani nane taraweha no witiri ewan wajo swalaje homalahoni hao ye taraweha ebanu taraweha yohu jahanrwanga zendongozo ngaranzori muziseni emru abakiene mrumshe no wana wefungua wandu aswale taraweho ndani hau wandu wanjo misiri nandu ado swali wandu kume arume misira wandu arenge bangwe dzima haruma wo mji wandu wanikaneze distance hiyo suala la dini kaunga nzo mrambiye namna rjoko gabile tumu neze swala za taraweha neze witiri ngaranza wo mrambiye shamtise dukwata ya mwezi sheda mrodwamba aya umwezi na wonehe utsonehe iyo kabatata mrutujua hashenda uhakumi ngamniko mwanamshwa hangu ngarjwabe siasa ekariti miziwo wade unu renge masuala maili ya siasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gamkonsi ba mwanzo ni rongoze wala warenga yenti matreka wanambie ensunda hivi wajoka hurenga zedwa manaza hao haukayanga mfikiri ukaya ranzo mwaha ranzize emezi wo wade unutsungo vumbulwa ntsona hata ndongo nzima wandu wanu wazirenga kabati tahadhari nzima wandu wanu wazirenga alafunga mono kaya kweli wandu boko kwa jalinga na warumezi yeba ntsunda hivi haukaya ema banhao harumwezi ntizo ntipia haini mru harenge zedwa mana za hoenti ya hahe walangwa isaidia wandu walangwa tuangalia Faransa kwa tufanya hazi nongwa libwao ngebanu nyimlo banu bwa Komori mwaboka yanga mrumao yezi heli ya ladhimu yebanu diheli hata nsundai kwezi na mkeravi basinga rambu wao ukaya widzi ndrabo hurenda nai Namfikiri kaya heli mwakansi yabo ya hukansi hurenda wandu na hizo neze fikira mloni zo hitwani hanyu haukaya wade unuja ye madoktori baundizo zambao waulu wandu ya ukaa waladhimu waregeze ndongozinu harumwe mihono ya hao tijati undu madoktori bao ngamina hamu halisi ya ukaya
yeko wade uja udotso javano nemgunanzika banu ko tibanu ukaima doktori wao ekenda waparsa mwadenge bala kwa wanatura mbiondezao minga mina harara ngamombo kaima doktori wa Komori ekawaone mwadenge bala kwa nahumwangalia haukeda lila mvua de maingu mingoni ngomsaje jawanjia banu wande madoktori wa Komori zijajele umwade yajuka mwade yake yabo doktori ya mwabie ambilo ya mwangalie yajudaza ya mvurize yende zahe yamekatu mwangalia ngemhara homtengelea mingoni mweze rongo za homsaje jawanjia juzi ya hemze wa hatu yakamwade bala mguna mrehemu batisha ukari hafariki zila pia zituandisa hasababu de madoktori na mkera vikweza mnogoze madoktori ya hatu haukabane mana mwaka hurenga mwele mwasumo msomo unu mwalaeze amini za hanyu ili mjemke madhuamana wa kweli haukayanga mjoka bala doktori yena sekrea hahe kweka jihuitoa abole ubo doktori wa parsaye mwade wa mwangalia wa mhundange na problemu kadhaa mhutafawu alikwezi bo doktori Mkomori uzingare zezo mana zaha hokwezi bangamri patsa waibu kurisa ukwambla doktori gujonru mwadenge yabo ya domba harikatsumangala nge mhara nge babo mimi amjoka hamba ekaganywa hara no wade unu yena mripare sirjoka wa subuti jeri msaidie ni kaganywa hara mdora mbia kafanya jao na minga mwambio amrongozo ye wala warenga yezi hukaya mingoni mumsaje jawanjia unu riwariha ye daraki haukanga mfikiri ukaya inumba hinduntiti diatunga zinu zontipia yengelewo mjuha mrenge mapesa mwede mhulu ye mashini ya uteste wo wade zinongozi nukazajua swilibanu yebanu bo akomori yemkatsi heli nuje hukaya wade jaunu wahaja heni usiku leo ngartungo ushangaziwa wala haparsone wade kamkaradhi kwezi banga mroni sohaya yebanu ngambuwa weze telenga mwangalia wezijiriu harma ye dunia kamtushida mwakopea yebanyika mnauvu vanyika mna hata mbango ya hushenkeza hata njema ya Rabbi Mwenyezi Mungu kohozwana isibensi hatu ile mbele ya dingosi yemadhamana wa madhamana wa lobanu ngari mrongozo ni kwezi na mhozwane zeroho za hatu baba ngar tabi hao na mtsahe mashini beheni sunga mtsungwa bakaya leo maudu hau heni sunga mtsungwa leo maudu hau mrambie karitsange basi ngarjo utsanga haumrambie hukaya babanga mwandu ambaka kwa jojo wazibehe enge karitsa hanga mjuja mzihule na mrambie basi sirilemewa hautimizi ngamrongozo wanama walio haruma yensi ya Komori kamil ya ukaya na rengeze hadhari za hatu bo wade unu ko tufanya betizi wade unu ngamonao harumezi ntikamili za kitajiri izenongo za jiri ketina kawoyi mfaume hayi waziri fulani hauwoyi mtu kadha wazingarwa no wadi ngapo madoktori wa hafa kamtiwa jeni ngamzionao ngamumwambia ni mtafadhali kwezi rirengeze hadhari bawade ngomziro halisi na rengeze hadhari kwezi bwana ama heni mrakene hadhari ya hemwananya nanu wadzadza hatu akanga mtu akawadzadza hatu heni rongotswa bazini Mwenyezi Mungu yangu bakatubonke mwada njoka mwade na rengeze hadhari za hatu heni mtu yarenge ya kedwa mana wa heroho ya hahe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amnikum mwana maazaliba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aranzi ngari rongo wao etemu ya he coronavirus zo wajibu ho tekelezae zifikra harma wanasijana wa daula ya haki kana yengir kanda urjofanya wananga ndongo zinji sisir la umwe serikali ngarla umwe serikali mana mti wadi wala wajiburizagwa shaunu wade warangu Desember wade unwa habili wa shin wojao no tinza chero harumwe dunia kamil
hata uje waswili maore rijiriti warmo balbala ukanaritirohe swali ritifenjau shindoni shibala olera kadha heni nao haina amri ya serikali harmwe maraiya ikawa maraiya ngwaona kana mtu wakatabilize mezuri zirengwa ama wargabilizo yeze mezuri zarengwa zinu mipaka yarengwa yinu yokana tubaeze de kodi yebo serikali huhanti chenrini uje umbise zile kodi za baya zinu haumbise wana wanu wasome haumbise mafundi walio en chômage technique hauo watu wa chômage technique wao bo serikali mananga bo idara zinji wando wa chômage technique kao mishara ya hao ngio dembezoni surtout de ma contractueli zinsikao watandundani waziandwa tirohe wahanti ze mipaka za hao nana waturuku mishahara ya hao yaranzimo zimonti hata mezi mfukare raisi hao turuku maministre waturuku madepite waturuku mishahara ya hao ya mwezi monti hata mwezi nraru na maministre waturuku mezi ya hao ranzimo mwezi wa monti hata mwezi wa raru ili wasaidie imaran ya ikao wa chômage technique watona twamaya na wanu ikao twamaya hao ni mshahara heze société privée wabeho watufanya hazi nusu ya hao hata ngaba permite wenda maudu ama zanongo hizo pia bodaula mzivuriza mtu wae twamaya ya mwana mkomori ikao hajojua yafanya hazi mu muda unu ama kamjashinda mwaringaze hadhari za bidi shay hadhari ya bidi dukana mtiswali mtitenganyihe na honyinyi wanyu ngamtsenganyiha halokati mwanzo fanya zinongoza hanyu ngamtsenganyiha hao mzifanya shaze ze suivi ya mwanrikao watula en chômage technique za tomangizo de mevu mdim profite corona yinu chômage technique jaito wanru hazini pia singato zamba mana yo leo dawo maudundasi yenongo yo daula yenongo yo irisa yenongo yo serikali irisa hokana zenongo hizo mtoa wandu tomayani mvunje tomaya huwa jao tena hata mafonctionnaire nusu ya hao ngatunao leo nusu yangu atunao maudu hata nusu ya hao kwa sineta ukangwa jiko tiniwa mbiza mishahara za hao alors now les 300 fonctionnaires suspendés wa zoti haki bo serikali hala funga rajorti mizo pale wa heye zenozi rabidizire ngwa bo serikali kanarkeradi baye machine ngwa PCR iti machine ifao 5 miliari au bengwe dio yomjuma manga mrengao machine tita PCR yo sofa 10,000 euros yani 5 millions za shikomori yemsediwa kadiri ya milioni nga ranzi marso wali wa shompia harmedu ya kamili haurambe fevrier mwatsuringa za darzani mashinyo ya hulu arangu hali ya jaya hansiwa ilije ijibuye majawabu ya huwa komorika wabaha itongeza ngasarmaze balbala leo dengi leo corona leo covid inge yabo yo ndrongwa bidike mzifanya mwafutwa enge daula ya hakiri kandanyi rijozifanya rijo turuku wema pesa rahule peseri kaya 10,000 euro kaya 20,000 euro rijibwe majawabu ya hukomorikao ngwaji uzisao enge yabo miminga mjukaza yabo kangabo sentezi kufanyisha kwa ndewe coronavirus ngamjoni karaisi haifanya Assalamu alaikum. Abondo tso endela mbavi haruma dotso renga mbavi haruma izo na me kaundo azambabanu ya hone sambabe namne kaundo zenongo ziliyo haswatan haruma serikali ya gwanzi me kaundo adhulumwa nansi na hoshile zambavi ya mawaziri haswatan de waziri wa hizo habari za plenty bwana Ahmed Msedi ukazenongo ya biro ye zamba zemizansi yazifanya hena usiku wajoka wona natumira tufanya mizanseni na nrabu karatiba banzerebo zao sarizambua ukeradhi wende ukaya wakumoro sawe rambua ukaya
zinunrabo linutume kaunga dole tawao sharsara le waha mambe sebana armo dunia vapozo wakupukao hen malwa doto johenda yekupunga johenda alafunga mwani yao o wadoto je mdamba hokako mori ko jaja ile mje mtange kupu shasingar aminiyo wanrikao wangari hadison marazinji da sino wanrikao ngwa olabanu wanralola pia surtout na Marseille parce que nilona contacta mina wandu o wade vanu dernier ya ani o muswa wade de respiration shaze ze douleur zilo vanrizo nao hizo ngizo sawa gartsingwa mino kama ngizo sawa ne namne Cornelio sheba kukaya ani do tojita mkame inu corona ba ngavamo tsile namna hiyo sha usikitifurlo no dau usikitifurlo no de docteur de cabine mzamani tindili wao leo ya subuti ya hemedia ya domba hokaya kama si docteur e kama docteur wao hatsaba ngwafanao bambo kama si docteur e yabda ngazi hadaru zo kale kama si docteur ndo evan leo watu emriabidia kentsivano ya tsomwema e yabidia ya mshanjendo shangare leo kaya vanu mkanti hakumbi mkanti mangamizi ni mrangamizi nokuyabo vale vala kojorongozo wanruwa haho kao kwa twelewa da wala mbiro mwabaze ndabo elewa vala da botu ko kwa twelewa chala ko jone so kavam ko elian tinu sirje rengi wanru ko jer mangamizeni na ndo kate wanru rawa hantiabo ma daktara mode ma doktori o tsandu kawo na capacité o tsandu kawo ngo madwa o tsandu akabido akea wa mangalieni shari we hantiabo ilio mangamizeni kabisa shaza tezeno ngo kawo le dhamana ngusubuta he harma media damba ukavanu yemroi kati mwema wetidho amana na wendo akabidi utahedho amana wendo akabidi utahe mwema wendo akabidi utahe wa kweli shahu zamba hurudi huda haza shakutu unrashawiri paske ndio kaya wewe fikiria hao wanzao wanadamu wangamie wangamira nelo warangamiza wewe hansukaya vanile madoktori re hena mbamrikao do mrumao ngolo kaya we mwanadamu basi ani watambaza wanru mijini wanrikao wafanezo wanzao warendezo wanzao wataibana kodo mja wajawazia wamba rwati swali wanrwati fenja wani na wao waweza kabidi wafanye kwa tuzi yani ndio kabidi waze kwa tuzi zihadharu kabidi waze kwa tuzi renga sekretari wa hatu mwandishi jumla wa he dola ya haki hatoa jawabu banu jema ikawa banu nimengomeza rabo ikawa kweli ndungo leo kawa anikwa tsa solution hokaendi haonesoka waone soka ngebidon rado karma emetre distance emetre yewa weze hadharu wazerenga mudazi zenongo wazamba wizo animbanungo boifanya warone soka banu kweli ndazi nezo kabdo do fandazi na bazi solution pia ngizo shaizo ndrabu unu mharuba tanzwaritie siwananti ridoji mana imagine ngasomi jini yavango parso mra barambarti karma emetre ngabir karma emetre tengelayo jaw shab na abo wo kwa tuzifanya shawo yamba okendrini ngebidio e solution ngiyo okale volo ranzore do huza na baloan ruwa saba hule na rangalewan ruwa he wa he shahula ruwa behesta damaluzini rengo wa heze karone tsimbani neze tapi neze tijizindini ruwabe bomeri redoshfeno shambwani de hali hiyo sha izo ndrabu bani ngamraba ndrabu kamtufikiri hata harmo kamtufikiri hata mara ya wakomori kamtufikiri hata ye mwanadamu mkomori yaeshi harmo amani na salama ngani harmo kaya ngani ukawanrwa jimane mtiwanrwa miharubati wanrwa mane shakamtina hata fikira ya binadamu ya hondeso binadamu na hokendi amjonji ambabi armopanda misiri nema ulama ukara vikwezi babanu imana wanru walio banu dawe ukarmentinu waja wanjia fitina wanje le fitina hele siasa waja wanjia le fitina hidna banu kairi fitina la siasa rana fitina la dini hokale rilewe wanrikao warendesi rija waja wanja harma fitna kwa turongoa kwa tuhambe zabdirifanye rais watu wazone sabanu yebanu leo engarjo kafana engarjo kawa shija harma ramadhani yinu
na wakefundi na watu kama ulama mzima ya unese mre Mwenyezi Mungu mweshelo kaya vanu azali vanu hena mriadho amana shanga wezo amana ikao do yarilindao maudu ende yari hukumu uo kana ko izo ndabu nsako nyambo ambayo kavala president wangu amba nifenjau ashe alafu simaraia ritukubali hadalo paske mafunde wasabari somo wasawareleza relewa vanu dini mwanadamu yajoko ya fehedi ya Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi Mungu ambaye kaya rihime ridai ya dini hata rife hiyo yekale wajamru minuti rwaya hene doko jirat etu minuti rwaya ya bahir tubaluka kuli harwaya lewe swala harwaya tubaluka kuli harwaya swala ani hene barungu ya dini jo jaman mwanzo afaneza hai ileza hezima ya ranjene hai ana watu doko dokubali tinde namna hii alafunga rambao kaya haswa tanda ni maprefe ni maliwadi baadhi wa hao paske baadhi ya hao waloho mijini wabirowe shangaza imamu wabirowe shangaza amuma ngarwambiao kaya singa titiari ngasitiaro kaba sir kubalukaya si wahanjume sar kubalukaba nur sar ruarifu shaba kilo dziwa karna kubali ili walo hetsa surtunda da hunu mjini hunu karna kubali walo hetsa rahamamvu ya jevanu ya jasasanya wandu ya kihama banu yeye ende munyo wingu karna kubali abange namfanya na mrongo ndokanza mfane shangar jo swali hena kiasi Mwenyezi Mungu ajokusudi alafunga rumambia unukaya kama banga mjoko baya misihiri na mwele mapange miwango ya hanyu shangar jo hobe miwango rendera yehe abanga mjopanga miwango ya hanyu mjemte shangar jo rado swali abange yabo hafubi yabo ngamniko rais wa hatu ya tarajamu za habari za mbabano pia ne habari za siasa. Wassalamu alaikum. Samjwa ni kaesije sha ngamrongo daka za hangu ntimizi kaene mrongo ujuanze njeze sije njezize sha tukwanza njeze mbabali wali au kaya ye prefe wa hele gerale tanda haka urongo wa bata rumamazi hojuzi hamba ukaya almuradi na mdaze bangar jorenga mezwiri tso hulebanu ya hoa na wetsandraya warongo wa arumaze media na arumaze interneti ngarjo warenga mezwiri tsi hulebanu ngaru hambio ukabo prefe enamna wa jinu enrobari jinu na singarula hawo bo prefe tisedi jaye prefe wa hele gerale tsandra ngaru hambio kaya yekahuka umarusa wandu wedaza aweri marusa majeshi na mahakama wandu wedaza ngabajoka kostabo haribanu ngarujibu wari hambio kaya bwana prefa ile gerale tsandra almuradi kabatisha babi mlewo ujorai hato ujoko tanzua nziani ujoko ujuse wandu malahoni na arumaze plasi mrenge wandu mwede wate shibaya bahari ngarambao ezijirio harumayensi aborika hureponde ruhambio kangasibanu ngarulindao wena ekipuitso kayonti mjoka huibalia kariti wahara shabaho jimezwire urudibaho ushinde ujilinde nezijohu huwaswili ekodo ambango gabili shababi yemba biyongari hwambi yao haukeni shababu jore ngwabo haribanu kadho amana nezenungo wazambabata bakaritsu hura wala karna urje dingoni yo ya handani abili aruma Yesu ala hiyo tanzanuzi se maulama uadini ebanu wo wadeunu ze mezwiri ngazirengwao ze asubuhi neza dhuhuri neze laaswi neze marbi neze laensha sha swala ya wafati korona kanjia lesu ala iloga ranzo mrambie wo msitiri wa hamba nejuzo yesurwa ya hamba nombaba hanu Mwenyezi Mungu ya wazamba au mtume reze hadisi za mtume ne Qur'ani ya Mungu ombaba hanu ya wonesa ukaya mane mufti mzamani hafu Sharif Tahir kajaparo ambomba nu yabo atamnyeze mwajo konfirla nembebo ya ngari mauzisa woni nyi mafundi mloba nu mlona mo ebanu swala ya mfu korona kanjia ngamjoju wandu anjo misirini nyi maulama una nyi madoktori na nyi makadre pia mjo misirini mswali mkeka mbana panzo korona ye kanjia haruma swala ya mfu yaweka swala ya mfu korona kanjia
nganza wo mprefite banu ngwa unahuba yonjo misirini mabeni wanro ajo hufiwa ngwa onedro ya uswala swala ya maiti yemana hena swala ya maiti emisiringe jazao ne maulama uwadini pia ngwao yabo ngwanjawo misirina tangwa swali zoze ze swala hizo wondo mva wahusu ze swala za maiti ngarija waru mva he siasa ya ukaya vanu ngabwe dini ngabwe dunia ngabwe ahira kabla ya unjaru mwe siasa mwanzo neshelezize procureri mzamani jano ikawo yende ulo raisi wa hekurda peli leo ikawe madaraka hema pruzonye politik neze haki zijoko dhulumio kamru wafanya peli ngazimlindao ngarambao jano mtukufu idibazia rimwambio kaya alimuraduka no procureri banu hufanya makosa huhukumu haudziro shahwendo tsaha mahafiro ha Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu yeuswamihi mruyatsa hasama hakajaba yemi wangu sheka utahasama handani hausami utahasama hankadwabili hausami utahasama hankadararuho swami hurudi wendo vishadara hulala hutahama hafira hurudi mgwajaho jusa hautowale daralila harudi haurejezela plasi wayo hurudu fanyezila wakaufanya abongo jofane dara hiyo ngaminuka ngo jofa kafiri na Mwenyezi Mungu kana husami Mwenyezi Mungu hauswami heza mwando deyezi yaho nazali ya mahamfukare hauswamihi eyabili do spectori wakanuo haruma ye mahakame yezi yekililu lewo de kadwa rarwendo tsa mahafira haruma maha yahundra mahamine kwenza hobonze wendo tsa mahafira atandwa fikiruka ngo jorenga wo mufti hubai Mwenyezi Mungu ho swalito wandu wanu wanzo wote mroni wende wa ujusa yedara ya mbebo wa wahiwado tsa mahafira wamba kairujo jeremrwa jahannama jaunu tsaunu ebenge wende wonoka ngwengarwe makatila wanu uke kuswamihilwa ye mahafira wa wahi waswamilwa ni Mwenyezi mshamjoka Mwenyezi Mungu kana huswamihi hamara ya rarubo jano londe swala mando abilinga mjuzo wa komoru kawa ke makini ya ukaya azalesa jokangu sobonti ya alama yokaza lingwenzahe wakati rakanazi jana ye makokwa hatwe kaze tabuzireme wopa mrumduhazi yekae saa kumeno mwejehimi yohambo kaya abanwe maharibe saja komba nrazi kairibo mbaba mdahonu baliye misi wende bweju wendende walowe mnaafir jerpe banu watotwatsile mahavu aboyo kamresa toma ya yonde soliso ya mwiso ebengeri sari yele okaza lingwenzahe haukaye misini kwa mrumduhazi wasahusa na maharibi na zalino wanrahe sawa hisukaya esahusa na maharibi ija ukawa pa mrumduhazi ya jabo maharibi yendende yalowe haukaja no waide mrumduhazi ulo mahakama katina bani hahe yiho experience ya loniyo ne mahaya hazi yaborelewo karanguye misi yendeni kiwa mru ya wahiya tsunja Kongo ya stahafiru ya tahama hafiru ha Mungu yende ya renge misi ya nike mru ya bidarenge retreti ya mnike misi wosa usana maharbi ya tsuni kamne jana ya bunga nzorele wokaya zaleso kangwe nzahe ngupo mru mduhazi yende horaya wosa usana maharibi vatwara mbao jano kaya utsende wosa usana maharibi yende huanga manlo jahazi la ui lendo la rotswa ne masiwa utike mwongoni mo wajopashe jahazi hiyo eshelea za kontineri mbili uesheleye vidiwado yamba uwere Mwenyezi Mungu hamwiso garanzao hamwiso kabla ya unika esije ramba ukaya alimuradi karina ureje dingoni kabati suije jojabanu ribadile politiki ngari parawo wanzuani mjideklare krasime makandida wahanyu ne ma vice president ne ma gouverneur bengele wedaula ya uhaki itahwa nele kungumanyo la metra mshinda ritowe gouverneur ritowe ne vice president wa heyezi ya 2020 sisi daula ya uhaki karja kwanza rijibu haruma internet ayaruma letter shariko reponde banuka sisi le chama la metra mshinda riboshe barua marerea ya ukedaula ya uhaki rimtsashieni ya gouverneur nane vice president wangazija haukaya ngamri aminio shabatu tsiri mumvula hebiro ngari uhambia ukametre mshinda rushukuri abo wari wonoka si wandu wa utowa ya gouverneur na vice president na sari jibi wa ukaya abo msamji hudumu bahatanga mtsaho vice president na gouverneur
ye daula hatu ya haki ngari ndo rakensi haruma mitwala ngari jojane majawabu shampaka ndaba haunu movement yinsi partiraha shahenna jawabu laujibu ngari jojibu sha doharani ho haukamruka do swarifu mbe yatsu zingaro hamwisu rijo hanza rinikesije banu yatarajamu kayende fundi mlikoli ya reponde ema fonctionnaire kawo do wanzo wa juruhulwa homva heze diplome no wanru wabe waze chômage nane hawanziro iremawo yensi ya hatu wakati kawe mashirika daula ya rudia rabo hawizi bo haribanu ngamniko esije haukayawo yifundi walise yabo fundi walise wohe na fundi yemru wa sendika haukaka batsi mruboko ye udai haki hamatwa bibu na fundi rimnike bale tarajamu hilo ramba arumwe Qur'anuka kanga wena sualo tojo lishinda uluzisa mrutsa he mwinyilo ebenge mwinyilo de mwana mshwahatu sania haukawa zaki afwan haukawa wende ufanyo hazi ya biro uo Dr. Azali haukaya uo deuli yofundi uo esije wahatu haukawa wende fundi wao ndo wajo tarajamu masuala ya heze diplome ne mafonctionnaire no wando hazato lwao shamiti kansi banu ngamitini mweze amriza hao arumomvao ama deheli raisi watu wa heda ula haki azoni saban ngam complete yomna elema mzima ikawa azoni saban za avocat maître mshinda dokaya ngari parao ze mouvement ze parti zilo nzuani makatida anuayo wajuhe watahema kandida waheze rema gouverneur rema vice président waheze vote ya 2021 wanroa lycée pré-campagne baba nous voté isola nous en décembre ngari parambri ndegeze tsana ngari parao ze mouvement ze parti zilo nzuani wajuhe ranzinda habaha watahema kandida wa hao harmesi wasoziraru ralise pré-campagne baba wakati usauja na singarimbe shilao marahaba metru mshinda ila hurma na ila prestige kao ni estime kao de arinika sisi shababi mkombozi ne parti ya ngamoni sotela ukaya rani janjia manna kazanji haufubi dokaya ngarbe shilao marahaba ma commerçant mana ila hatwa ya rengwa ne waziri wa akiba ma commerçant wa Tanzania ezebezi pulo haba hainu baada ngarinjao harumao mwizi wa tsumu ngalindao ye arete abili tena ya serikali ya upuaze madini za hao ya mwanzo na mendele gash de essence lo gazuali de umwenje ngalindao banu banne ne telefoni ngalindao banu ne juma ne mfomo tukandise tsumu yezibalawe hatwa ya saya ya upwezi ndikao de madini za serikali ngamjar mwe mkutamumi kaodio na tahane raisi wa hatu ya zonese ukaya amjo biradingoni amjo rejedingoni babititi ya ukaya tihale banu hau umfumura kanuo waziri hapara mafundi ikao de la hama de sindika wakubaliwe nde watieze notiza arumaze bulletin haukaya mafundi wakawa haraya hawa haraya sindika wakawa nauti ya bulletin kwa nauti ya aruma bulletin mpake madai ya hao ya hezi avancement ya kiri halafu lihondo wakateli ulio ujiro wa huwa deunu serikali wataha wanroa sikinio wana neze fami watahe mafundi sindika wanroa teze note armaze etablissement wanroa tiuzio wana banga soka tiuziro na wonisa ukaya hata zenti pia ze mesure zinunga zirengwao za alege maraia wasike ujiro paturdiri si mafundi ngarumusao kaya ngardirejei wanu serikali riwoni se ukaya wakati nguo ujiro shangu ujiro upande wa heranya haukaya juzi mwandishi daula Junaidi ngamumjua au pia hasubuti hafunye macho hatoa mafonctionnaire majana mararu hazini amzamoru mafonctionnaire majana mararu watolo hazini arabi harmo wakati mjiro hamanda unu yemri atolo hazini hena mnayo mtu karudia ndahu nariparao ko sindabo da shanga mjo wa contractuel majana mailinga mbisho takbiran wakao assembly watolwa riono zababanu wakati wabira ukaya memze upande wa wahe aeroport kamili
ra MPC ra ze janibu pia za wandu pia watolwa hazini arizamba abantu kaila namna ukaya ngwanzo profitorisha wandu wala kwa urejezo hazini abenge haizo kwezi maripara kwezi makomori na nyima dhamana wakomori ngo mtsani nyima dhamana ikaodo matendea maboma rambao madhamana matendea yezia ya gwanzima mkeradhi mrejei harumai hatua hiyo bayo hatua ikao ngaendo ya teuziro harumu wakati lonu wandu wao narumabiyao ni hamada elizahamba ukaya sendika kena urejei dingoni miti dhamana wa sendika shami fundi shangarambo kaya sima fundi karna urejei dingoni harume madai ya hatu karina hutia noti harumaze bulletin rahaija kema dai ya hatu ya mkinishia haizo kwezi narun sabanu kaya aftarifanye synthèse dokarmo ni sabanu kangio wakati ukaya madhamana waheze madhamana wa hunono yani de matabibu wajuhedi ngo hi warongoe waunise ukayende hazi ya hao bayende ichongeza hao si warukao iyo si domeni ya hatu lo obliger ambemba habari da mukonyi wenyize ndongo mdaza abatu sirto ujaze ndongo ikaula dhimu si lona hamu ka rijundu kange ladhimu rirongo ngarimpara oni haruma muda utoa shashi kwezi matabibu mronisi hakoma halailiyo ukaya owade nguo haukauti arioni sabanu kaya zemezwiri kaonde zirengo one serikali hatari zamba banu kaya zemezwira dhimu zirengo musoni hundu zarengo homadoni ngamjoka rado haruma tsumu ngamjuao ukarma mafume ngofukana na matano haruma jana huwa komori kwa tufanya hazi wauma mtalaba mashomero kwa hazini serikali mfikiri namna aje kawade unumaudu jau kazana wa komori kwa tujwa huroha mezuri hindi ya ushidar saidieze famiza wa komori walomo ndani rikauli nda hamada elizamba abantu kaya madhamana wa serikali ranzema waziri ranzema raisi ranzema depute ranze haini mrafanya contribution jema jejensi zurua jina hizo wafanyao pakanda haba haka desha waziri kadesha raisi yatoa baishe zihizili yatosaidia wadeun haizo rimparao ni kwezi mfanye udhamana mwangalieze famii mahala renda wanu zulumijini wanikwaze haki za hao banga sarmu wakati ujiru hautimizi kwezi ngarimwambia oni hukaya mafundi wa dini zangu abantu haundo kwa katoka ladhimu mrongo we uja ngardo haruma dini ngabo swala ikao zo muhimu hamade tarawe hayo ngamjoka yoke juswaliwa wakati solo wakati wa watubu awe kari rirate harume tumuinu yaborirate nongonku halisi na mfikiri mure namna namrudi mtwaliye mana dizila zambo ayode de jukumu ya hanyu ya huonisa namna ya ladhimu uriswali hauriti swali swala ya tarawih mana swala nkumwijua kayoke swaliwa kasidobo mwizwa tsumu riolonti hamade Pakistan rizono warenge madhamana ho warenge hatu ukaya ngeladhimu misihiri desinfectewa haini wakati ngeladhimu wandu warenge ila mwambao distanciation fikiri de namna hiyo haini mru yani kwaze metra za ladhimu nweso la endele donc haizo kweza mkazo kifu na hunikaye mwana ngariba yao ngariba yao nukuta hatu ya leonu na ubeshila marahaba waruka ao duaridunga norika ao walona fikra zifikira rubwe milango hen konge na fikra ngono muhimu ya kariri riambe ngarjo huirenga jeritekeleze banu zenchuzija hizo haino kazeno ngo jo hugonga ngarjo jarjeri zambe ngarimwambia oni ndondoro karti kinyume mtimiza karti kinyume ni matabibu na nazenongo directeur de cabine belu ya zamba juzi riziremi haku na singa sikinyume rais watu azonesa shangari parawe matabibu waonise udhamana wa hao zilera zijao zinu matabibu wa heye waonise waeleze kweli wade ununguo haukauti haukayanga mjokaya rizamba abantu haundo ukaya heini mru wa serikali ulona cravati njema na costume songoja ya hamba za fikra no hizo manezo zijiri uda wenye matabibu mwadaza. Assalamu alaikum garimishoni marahaba menji na utumu njema kaza ukifu ye communicator siku leo unu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran.